Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hafiza S. dengan nomor WP 22 10 11 56 11 0014 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari must and can, might and might, have and must and must not, and needn't. Baik, most and can, most and experience that I miss to express obligation or necessity. Yang artinya ungkapan yang bertujuan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan. Cannot, cannot is the negative form of the word can, which mean cannot. Cannot merupakan bentuk negatif dari can yang berarti tidak dapat, tidak bisa ataupun tidak mampu. Example contohnya, you must have rest. You must have rest. Yang artinya kamu harus beristirahat. Number two, he must be excited. Dia pasti kelelahan. Yang ketiga, you must tell me. Kamu harus memberitahuku. Number four, you must visit me. Kamu harus mengunjungiku. Number five, we must not be late. Kita tidak boleh terlambat. Number six, we must not give up. Kita tidak boleh menyerah. Number seven, I must hurry to class. Aku harus bergegas ke kelas. 8. I must ask my father. Aku harus bertanya pada ayahku. Number 9. He must be your little brother. Dia pasti adik laki-lakimu. Number 10. I must do it right now. Aku harus melakukannya sekarang. Number 11. It must be frightening for here. Itu pasti menakutkan baginya. Number 12, you must drive careful. Kamu harus menyetir dengan hati-hati. Number 30, we must have breakfast first. Kita harus sarapan terlebih dahulu. Number 14, you must have lot of friends. Kamu mempunyai banyak teman. Next, 15, we must not leave any rubbish. Kita tidak boleh meninggalkan sampah. 16, you must go to school this Monday. Kamu harus pergi sekolah minggu ini. 17, we must see the new movie at cinema. Kita harus menonton film baru di bioskop. 18, it must be really cold outside. Pasti di luar sangat dingin. 19, dad must be home at 5 p.m. Artinya, ayah pasti berada di rumah pada jam 5 sore. 20, I must not waste my time playing video game. Aku harusnya tidak membuang waktuku untuk bermain game. 21, you must take some medicine for the fever. Kamu harus minum obat untuk demam itu. 22, you must not play in the street. That dangerous. Kamu seharusnya tidak bermain di jalan, itu berbahaya. The street was wet. It must have rained last night. Jalanan basah pasti semalaman hujan. 24, I must finish the report by Wednesday. Aku harus menyelesaikan laporan pada hari Rabu. Oke, next example dari Ken. Number 1, I cannot make a fried noodle. Aku tidak bisa membuat mie goreng. Number 2, she cannot come to the party. Dia tidak bisa datang ke pesta. Number 3, they cannot go. Mereka tidak bisa pergi. Number 4, I cannot only play the football, but also I can play volleyball. Aku tidak dapat bermain sepak bola, tetapi juga aku dapat main bola voli. Number 5, you can eat this food or you cannot eat this food. Kamu bisa makan ini or kamu tidak dapat makan makanan ini. Number 6, dia cannot dance and sing. Dia tidak dapat menari dan menyanyi. Number 7, his father can buy this coat or cannot buy this food. Ayahnya dapat membeli baju ini atau tidak dapat membeli baju ini. Number 8, she cannot wear this loose dress.
or she can. Dia tidak dapat menggunakan baju longgar ini, or atau dia juga dapat memakainya. Next, number 9, I cannot come to your house. Aku tidak dapat datang ke rumahmu. Number 10, they cannot translate this letter. Dia tidak dapat menerjemahkan surat ini. Number 11, Dian can reserve you gift. Dian tidak dapat menerima hadiahmu. 12, Mia and Devi can write a letter. Mia dan Devi tidak dapat menulis surat. 13, I can call you this day. Aku tidak dapat menelponmu hari ini. Okay, next. My and Mike. Mike has a 30% chance of happening. The word might can be used as an additional sentence to express something that might happen. Yang artinya memiliki kemungkinan terjadi sebanyak 50% kata might dan menjadi tambahan kalimat untuk mengungkapkan suatu hal yang mungkin akan terjadi. The word might is also used to express with someone when to ask permission, edit to or borrow something. Translate, kata may juga digunakan untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin meminta izin, baik melakukan atau meminjam sesuatu. Might juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu hipotesis. Contohnya, number 1, she might be choose the subject that she likes. Nomor 2, it is might be causes some issue. Number 3, he may like the food. Number 4, might I borrow your car for tonight. Number 5, might I help you to write this? Number 6, might I come to your house in Saturday morning? Number 7, you did well today. Now you might go home. Number 8, sorry, I'm busy and cannot meet everybody now. You might go. Number 9, you might leave this class today if our lecture does come. Number 10, might I drink your water? Bolehkah aku meminum airmu? Number 11, we might move from the town. Kita boleh pindah dari kota ini. Number 12, the might say love me. Mereka boleh mengatakan mencintaiku. Nomor 13, we might love each other. Kami boleh mencintai satu sama lain. Number 14, you might call me baby. Kamu boleh memanggilku sayang. Number 15, I might to buy a new handphone. Aku boleh membeli HP baru. Number 16, they might eat this food. Dia boleh makan makanan ini. 17, my friend might come to my house. Temanku boleh datang ke rumahku. Next, 18, you might drink a cup of my coffee. Kamu boleh minum secangkir kopiku. 19, they might go in Bali. Mereka boleh pergi ke Bali. 20, that girl might wear this dress. Gadis itu boleh memakai gaun ini. 21, maybe I cannot love you anymore. Mungkin aku tidak bisa mencintaimu lagi. 22, she might like me. Dia mungkin menyukaiku. 20, you might read this book. Kamu boleh membaca buku ini. 24, they might gather in this room. Mereka boleh berkumpul di ruangan ini. 25, she might be cooks delicious food for me. Dia mungkin memasak sebuah makanan yang enak untukku. 26, they might ignore me now. Mereka boleh mengabaikan aku sekarang. Example, might. Number 1, she might not have been sad. Artinya, dia mungkin tidak menjadi sedih.
Number 2, he might be writing mathematics books. Artinya dia mungkin menulis buku matematika. Number 3, Muharik might use this bicycle. Artinya Muharik mungkin menggunakan sepeda ini. Number 4, he might have been in Surabaya. Artinya dia mungkin berada di Surabaya. Number 5, she might have been typing of office. Artinya dia mungkin mengetik di kantor. Number 6, I might have bought ticket in there. Artinya, saya mungkin membeli tiket di sana. Number 7, we might not be powerful today. Artinya, kamu mungkin tidak menjadi kuat hari ini. Number 8, she might not be kissing my cat. Artinya, dia mungkin tidak mencium kucing saya. Number 9, he might not do this job. Artinya, dia mungkin tidak melakukan pekerjaan hari ini. Number 10, I might not have been in Semeru. Artinya saya mungkin tidak berada di Semeru. Number 11, Mike Ayasek lecture about this text. 12, I thought you might join with us in surrounding activity. 13, it might be dangerous, so be careful. Next, have to. Penggunaan have dalam bahasa Inggris berfungsi untuk menunjukkan suatu keharusan, yaitu hal yang perlu dilakukan ataupun memberikan saran terkait hal atau ide yang perlu dikerjakan. Penggunaan have to juga diikuti dengan infinitive. Example, contohnya. Number 1, in Indonesia, most school children have to wear a uniform. Artinya di Indonesia, sebagian besar anak sekolah harus mengenakan seragam. Number 2, a worker has to wear a tie at work. Pekerjaan harus memakai dasi saat bekerja. Number 3, I have to be at the meeting by 9 a.m. I will have to ride a motorcycle to avoid traffic jams. Saya harus berada di jam rapat jam 9 pagi. Saya mungkin harus mengendarai sepeda motor untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Number 4, adults have to eat properly. Orang dewasa harus makan dengan benar. Number 5, it's a long but the drive from this village, and then I have to bring you back on Sunday morning. Perjalanan jauh dari desa ini, dan kemudian saya harus membawa Anda kembali pada hari Minggu pagi. Next, I have to be at the meeting by 9 a.m. I probably ride motorcycle to avoid traffic jams. Saya harus berada di jam rapat jam 9 pagi. Number 7, if this scholarship from in not accurate and complete as the commit with you will be reset and you will have to refill next year. Jika formulir beasiswa tidak akurat dengan lengkap seperti yang diinginkan panitia, Anda akan ditolak dan Anda harus mendaftar kembali tahun depan. While hiking in Jawa Wijaya mountain, you have to keep an eye out for slippery slope. Saat mendaki Gunung Jayawijaya, Anda harus mewaspadai lereng yang licin. Number 9, I have to finish my paper before the due date. Saya harus menyelesaikan makalah saya sebelum batas waktu. Number 10, I have to leave early. Aku harus pergi lebih awal. Next, must not. Must not dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari must not. Akan tetapi jangan menyalahartikan sebagai antonim dari must. Example. Contohnya, I must forget to finish my essay tonight. I must not go to sleep before it has been finished. Aku tidak boleh lupa menyelesaikan esaiku malam ini. Aku tidak boleh tidur sebelum itu selesai. Number 2, you must not tell mom and dad about this. Do you understand, Charlie? Kamu tidak boleh bercerita ke ibu dan ayahmu soal ini. Apakah kamu mengerti, Charlie? Number 3, you must not go outside when you're not feeling well, Andika. Kamu tidak boleh pergi keluar saat merasa tidak enak, Andika. Next, needn't. Needn't dalam bahasa Inggris cenderung memiliki arti boleh ya, boleh tidak, tapi sebenarnya tidak perlu. Needn't biasanya digunakan untuk seseorang memiliki dua opsi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang menggunakan needn't menganggap dua opsi itu sama saja, sehingga terserah mau pilih yang mana.
Example. Number 1, I needn't finish my homework today. There's still tomorrow to finish. Aku tidak perlu menyelesaikan PR-ku hari ini. Masih ada hari besok untuk menyelesaikannya. Number 2, you needn't bring me any meal. I am not that hungry. Kamu tidak perlu mau makanan apapun. Aku tidak selapar itu. I have recovered already. You didn't visit me every day. Aku sudah sembuh kok. Kamu tidak perlu mengunjungiku hari ini. Number 4, we need go to school during the COVID-19 outbreak. Kita tidak perlu ke sekolah selama wabah COVID-19. Number 50, you didn't ask I want to anything. Kamu tidak perlu tanya, aku tidak akan katakan apapun. Number 6, we need brother with a federation fellowship anymore. Kita tidak perlu repot-repot dengan fellowship federasi lagi. Number 7, you needn't divulge anything I can use. Kau tidak perlu mengumumkan apapun yang tidak bisa ditebak. You needn't worry is always nyaman. Oke, kau tidak perlu khawatir. Sewe adalah siluman ya. Number 9, they needn't have worried about the second part. Mereka tidak perlu khawatir tentang adanya bagian kedua. Baik, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.